सवाल ये है कि क्या सिर्फ पढ़ाई और इम्तिहान में पास हो जाना मुस्तकबिल में बच्चों की कामयाबी की जमानत है? इस पर हम एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। हमने वहां मुख्तसर अंदाज में 3 किस्म की महारतों की बात की थी। उनमें से एक लर्निंग स्किल्स या सीखने की स्किल्स हैं। आज हम इन्हीं पर जरा तफसील से बात करेंगे और मिसालों के जरिए ये भी देखेंगे कि हमारे स्कूल और असातिज़ा बच्चों में लर्निंग स्किल्स पैदा करने के लिए क्लासरूम में किस तरह काम कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लर्निंग स्किल्स कौन सी हैं और ये स्किल्स बच्चों को सिखाने का क्या फायदा है। इनमें सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी सोच की बात की जाती है। आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि इसका मतलब दूसरों पर तनकीद करने के तरीके सीखना है। हाँ, इसमें तनकीद तो है लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज से। तनकीदी सोच में आप तज्जिया करना सीखते हैं, यानी चीजों, हालात, वाकयात या तसव्वुरात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, उनका बगौर जायजा लेते हैं, ये देखते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये भी कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है और इन्हें किस तरह मिलाया जा सकता है। इसमें आप दलाइल पेश करना सीखते हैं, यानी शवाहिद और सबूत की मदद से आप अपनी बात को मंतकी तौर पर किस तरह तरतीब दे सकते हैं और किस तरह बेहतरीन नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसमें आप दर्जा बंदी करना सीखते हैं, यानी चीजों या ख्यालात को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना और ये देखना कि ये ग्रुप्स किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर आप चीजों में यकसानियत और इख्तलाफ तलाश करते हैं, यानी दो या इससे ज्यादा चीजों के दरमियान कौन सी बातें एक जैसी और कौन सी मुख्तलिफ हैं। इसके बाद आप चीजों की तारीफ करना सीखते हैं, यानी किसी इस्तिलाह के लुग़वी या डिक्शनरी में क्या मानी है, आपके नजदीक इसका क्या मफहूम है, ये लफ्ज कहां से आया, इसके हम मानी और मुतजाद क्या हैं और किस तरह इसे मिसालों से वाज़ेह किया जा सकता है। फिर चीजों को बयान करना है, जैसे किसी चीज की खुसूसियात, मसलन इसका साइज, शक्ल, वजन, रंग, इस्तेमाल, इसकी कदर कीमत, कैफियत, इसका मकाम और पैदा होने या मिलने की जगह वगैरह। इसके बाद आप चीजों को जांचने और उनकी कदर कीमत का अंदाजा लगाना सीखते हैं, यानी कोई चीज किसी तयशुदा मयार के मुताबिक है या नहीं और मयार के मुकाबले में इसकी कदर कीमत क्या है। फिर है वजाहत करना, यानी कोई चीज हकीकत में क्या है, किस तरह काम करती है और दूसरे इसे किस तरह समझ सकते हैं। इनमें आप मसले हल करने की महारत भी सीखते हैं, यानी किसी मसले की वजूहात क्या हैं, इसके क्या असरात होंगे और इन वजूहात और असरात को कैसे खत्म किया जा सकता है। और ये भी कि कोई बात या वाकया क्यों हुआ, कोई चीज कैसे वजूद में आ गई और इसका क्या असर होगा। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग या तख्लीकी सोच की महारत की तरफ। तख्लीकी सोच की बात करते ही हमारा जहन आर्ट, ड्राइंग या मुसव्वरी वगैरह की तरफ चला जाता है, जबकि तख्लीकी सोच जिंदगी के तकरीबन सारे ही शोबों में हमारे काम आती है। ये दरअसल खुले जहन के साथ नए तरीकों की मदद से नए मौके और इम्कानात तलाश करने में मदद देती है। आप इसमें सवाल जवाब या ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए एक सवाल के कई जवाब तलाश करते हैं, चाहे वो कितने ही नामुमकिन या गैर हकीकी क्यों न लगते हों। इसमें आप मुख्तलिफ अशिया की मदद से नई चीजें तख्लीक करते हैं, कभी पहले से सोचकर और कभी आपके दिमाग में यूं ही कोई ख्याल आता है और एक नई चीज तख्लीक हो जाती है। इसमें डिजाइनिंग है, यानी किसी खास मकसद के लिए किसी चीज का खाका तैयार करना। इसमें म्यूजिक, अदाकारी, गेम्स, गुफ्तगू, कहानियां और नित नए लतीफे गर्ज सभी कुछ आ जाता है। तख्लीकी सोच आपके तसव्वुर को वहां ले जाती है जहां पहुंचना नामुमकिन दिखाई देता है। ये आपको मसाइल हल करने के नए तरीके सिखाती है, ये आपके जहन में अछूते ख्याल लाती है, ऐसा तरीका या चीज इजाद करने में मदद देती है जो आपसे पहले किसी ने नहीं की। ये चीजों को बिल्कुल नए जावियों से देखने में आपकी मदद करती है और तख्लीकी सोच आपको इस तरह बेहतरीन सवाल करना सिखाती है कि आप इनके सही जवाब तलाश कर सकें। तीसरी है कम्युनिकेशन या इबलाग की महारत, जिसकी मदद से आप सोचते हैं कि क्या बात करनी है, क्यों करनी है, बात कौन करेगा, किससे करनी है, बात करने का तरीका क्या होगा और किस माहौल में बात होगी। आप बात करने के बेहतरीन तरीकों पर सोचते हैं, चाहे बात रूबरू हो या तहरीरी रिपोर्ट की शक्ल में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बात कितनी मुकम्मल है, कितनी सही, काबिल एतमाद और अप टू डेट है।
آپ بات کرنے کے صحیح طور طریقوں کا انتخاب کرتے ہیں، آپ پوری توجہ سے دوسروں کی بات سنتے ہیں، ان کے نوٹس لیتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کسی تصویر یا عبارت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بنانے یا کہنے والے کا اصل مطلب کیا ہوگا۔ آپ بات کرتے ہوئے اپنی آواز، لہجے، باڈی لینگویج، حرکات و سکنات، چہرے کے تاثرات اور دوسرے ذرائع کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ آپ مناسب موقع پر اپنی بات مناسب انداز میں کرتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو الفاظ، جملوں، عبارت اور پیراگراف میں اس طرح ڈھال سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے سامنے نہ بھی ہو، پھر بھی وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ اور پھر آپ بات کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھتے ہیں۔ وہ سیل فون سے لے کر ای میل، میسجنگ یا ملٹی میڈیا جیسے ذرائع کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لرننگ سکلز میں چوتھی ہے تعاون یا مل جل کر کام کرنے کی مہارت۔ یہ مہارت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں آپ ٹیم کے ہر ممبر کو اس طرح وسائل اور ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آپ برین سٹارمنگ کے ذریعے گروپ کے ہر ممبر سے تجاویز لے سکتے ہیں۔ آپ سب کی مشاورت سے کئی آپشنز میں سے بہترین آپشن کا انتخاب کرنے اور بہترین فیصلے کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کام لینا سیکھتے ہیں اور یہ بھی کہ کس کو کون سا کام دیا جائے تو وہ اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ آپ چیزوں کا، کام کے طریقوں کا اور ٹیم ممبرز کی کارکردگی کا اس طرح جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہوا، کیا اچھا نہیں ہوا، کہاں بہتری کی گنجائش ہے اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹیم سے مل کر اپنے لیے مقاصد طے کرنا سیکھتے ہیں اور یہ بھی کہ ان مقاصد سے کیا نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ ٹیم میں ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جہاں ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر سکے۔ آپ کاموں کی فہرست بنانا، اس کے لیے وقت کا بہترین استعمال کرنا اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا سیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا سیکھتے ہیں اور ان سب باتوں کے نتیجے میں ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک ٹیم بن کر کام کرنا سیکھتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے لرننگ سکلز کے اندر آنے والی 4 مہارتوں کو سمجھ لیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ مہارتیں سیکھنا بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے، ہم مثالوں کے ذریعے مختصر طور پر دیکھیں گے کہ یہ مہارتیں پیدا کرنے کے لیے اسکول اور خاص طور پر کلاس روم میں اساتذہ کیا کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ان طریقوں کو ہر کلاس اور ہر مضمون میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم دو مہارتوں کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کلاس روم کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے۔ کلاس میں کسی بھی نئے موضوع یا تصور کو متعارف کروانے کے بعد آپ طالب علموں میں تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی انفرادی سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بایولوجی کے پیریڈ میں آپ کلاس کو ایک نامکمل جملہ دے کر اسے کئی طریقوں سے مکمل کرنے کو کہہ سکتے ہیں، جیسے سیل ممبرین سیل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ۔ اردو کے پیریڈ میں آپ طالب علموں کو ایک لفظ مثلا فراوانی کی تعریف کرنے، اس کا مفہوم بیان کرنے، استعمال کی مثالیں دینے، ہم معنی اور متضاد الفاظ بیان کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ اکنامکس کے پیریڈ میں آپ کلاس کو ایک مسئلے مثلا ملک میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کیسے قابو پایا جائے کہ مختلف حل تجویز کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ سائنس کے پیریڈ میں آپ طالب علموں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی موضوع مثلا نمکیات کو ایک صفحے کے درمیان میں لکھیں اور اس کے ارد گرد دائروں میں لکھیں کہ نمکیات آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اسلامیات کے پیریڈ میں آپ طالب علموں کو کسی تصور مثلا حج کی اہمیت برین سٹارمنگ کے ذریعے واضح کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی کے پیریڈ میں آپ کلاس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی مضمون کے بارے میں 5 سوال تیار کریں، پھر ان میں سے سب سے دلچسپ سوال کا انتخاب کریں۔ سوشل سٹڈیز کے پیریڈ میں آپ طالب علموں کو کسی موضوع مثلا جنگلات کے فوائد کو تصاویر، اشکال یا خاکوں کی مدد سے واضح کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ انفرادی سرگرمیوں کے بعد 2 مزید مہارتیں ہیں، یعنی کمیونیکیشن اور تعاون کی صلاحیت۔ ان کے لیے کلاس میں یہ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں۔ طالب علموں کو جوڑوں یا گروپس میں تقسیم کرنے کے بعد انہیں کسی مخصوص موضوع پر آئیڈیاز جمع کرنے اور ان میں سے اس آئیڈیا کا انتخاب کرنے کو کہیں جو انہیں سب سے زیادہ دلچسپ لگا ہو۔ مثلا اس سال آب و ہوا اور موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے ریکارڈ کیا جائے، اپنے آئیڈیا کی وجہ بھی بیان کریں۔
साथी तालिब इल्म के साथ या ग्रुप में किसी मौजू पर अपनी तजावीज तैयार करें और वो तजवीज मुंतखब करें जो गैर मामूली हो, दूसरों से जरा हटकर, मुनफरिद या अनोखी हो। मसलन DNA के बारे में अपनी मालूमात एक दूसरे से शेयर करें और तय करें कि इसको क्लास के सामने किस तरह समझाना है, और ये भी बताएं कि आपका तरीका दूसरों से क्यों बेहतर है। तालिब इल्मों से किसी मौजू का खुलासा बयान करने को कहें। मसलन 3 या 4 तालिब इल्मों के ग्रुप से कहें कि वो इस्लामी मुआशरे में मस्जिद की अहमियत पर नकात जमा करें, फिर इन सब नकात को एक जुमले में बयान करने की कोशिश करें। किसी मौजू के हक में दलाइल दें। मसलन एक तालिब इल्म अपने साथी तालिब इल्म से कहे कि वो एक मौजू चुने, जैसे हवा से हासिल होने वाली तवानाई के फायदे, फिर दूसरा तालिब इल्म क्लास के सामने इसके हक में दलाइल दे। इसी तरह दूसरा तालिब इल्म मौजू चुने और पहला तालिब इल्म इसके हक में दलाइल दे। मौजू को ड्रामाई शक्ल दें। मसलन एक तालिब इल्म साथी तालिब इल्म से ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी पर बात करे, फिर दोनों मिलकर इस मौजू पर छोटा सा खाका तैयार करें जिसे वो 1 मिनट में क्लास के सामने पेश कर सकें। मॉडल बनाएं। मसलन क्लास या लेबॉर्ट्री में मौजूद चीजों की मदद से शमसी चूल्हे का मॉडल बनाएं और क्लास को दिखाएं कि ये कैसे काम करेगा। इन सरगर्मियों को क्लास के सामने पेश करते हुए तालिब इल्म तय करें कि किसने सरगर्मी का कौन सा हिस्सा कितने वक्त में और किस तरह पेश करना है। इस तरह तालिब इल्म लर्निंग स्किल्स की चारों महारतों को सीख लेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मुफीद रहा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।